ويتات فلتيخا ماي عالم مكرا كنقرك عيدلن بعين كايو إيخا حيلخا آمينة نابخا إسقا عبرت عنيخا عبني مصننا منالوني يسوس منالوني بزي كافا زلقفن تصنعن أي نفسي صلائي سيطان كفرحني أسنانو قيسو ولا انت متني نسخات بلس عبايت نبب حيلخا قالوني الشيطان زبار منالوني يسوس منالوني بزي كاخا زدقفن تتصنعن بسم أبن والدن منفس قدسن هذا أملاخ أمين أبونا بسماي تنبر سنكاي مسجن من قصهات متع فقط كاب سماي كم ذهني كم وين أم مدري يخون مقبعلتنا لو ما هبنا زبدلنا كقربلنا نحنا وين زبدلنا ورخم النبل أفتنا يتأتونا كاكفاد حننا كمي من قستن حيلن كبرن نزل العالم ناتكاي أمين سلام نعاخي أماريام تقاد ملآكي زيابير مساخيو إن كابانسي استبارك أخي نايكر سخفر يسوس كأه استبارخيو وقدست ماريام أدام لاخ لمن لنا نعنا نهتان نحجين بكيزي موتنان أمين سبحاتنا أبن نولدن نمنفس قدسن يخون تنتخن زنبري حج خاء نوترو نزل عالم أمين نكاب وانجيل ماتيوس معراف 16 كاب 13 سقاب عسرام يسوس أب هاجري كساريا نا فيليبوس مسفتحي سبات نود سب من إيو يبلو إلو ندك مزامرتو حاتتهم نساتهم دما قليهم يوحنس مطمق قليهم إلياس قليهم إرمياس ويدما حدا خاب نبيات يزبلو اللو بلوو نسخاتكم كي من تبلوني بلوم سمعون بيتروس دما نسخا كريستوس ودي حياو أملاخي خايلو ملسلو يسوس دما سمعون وديانا اتي أف سمايا زلا أبو دا أمبر سغان دمن أي قلت الكالمو بطئي خايلو ملسلو أنا خاها إبلك كاللخون السخاها بيتروسيخا قبل عزي خاف هزدما لبيت خرسياني كهانساي دقيتا سيول دما أي كحلوان يوم مرهوتات منقصة سماي دما خبكاي أم مدري زا أسر كايو أف سماي أسور كخونيو أم مدري زفتح خايو أف سماي فتوع كخونيو خبركم حواتن نحاتن نايزي سنبتزي أستنتنون عن بقار لومي لنفس وكفنا خرستوس لومي منيو نحاي نعخا نعخي لازم نكسر سنا إذا حتى زي كان حاتت نعدم
ኣለና። ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ንደቀ ዘመርቱ ሓተቶም ንሳቶም ደኣ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ገሊኦም ኤልያስ፣ ገሊኦም ኤርምያስ። ስምዖን ጴጥሮስ ግን ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ እናበለ ክምልሰሉ ተረኽበ። ሎሚ እውን ንዓና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መን እየ ንዓኻ ንዓኺ እናበለ ይሓተና። ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ በሎም። ንሕና ኸ ሎሚ ነዚ ክንብል ዶ ንበቂዕና? እዚ መልሲ እዚ እምበኣር ኣብ መፅሓፍ ብትምህርቲ ዝርከብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብሓይሊ እምነት ብሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ወይቲ ብሓቂ ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ እምነት ከም ሃዋርያት ናይ እምነት ተመክሮ ጉዕዞ ዝገበረ ጥራይ እዩ ክምልሶ ዝኽእል። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መልሲ እዚ ምስ ሰምዐ ስምዖን ወዲየና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለፅካልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ይብሎም። ሎሚ እውን እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ውሽጥና ክሕተት ይግብኦም። ኢየሱስ ሎሚ እውን ንነብሲ ወከፍና ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ዝሓተና። ከም ሃዋርያት ናይ ክርስቶስ ሎሚ ንዓና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሕቶ እዚ ይሓተና። ንነብሲ ወከፍና በስማትና ፀዊዑ ንዓኻ ንዓኺ መን ኣነ ይብለና። እምነትና ብዛዕባ ኢየሱስ ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንዕኡ ምፍላጥን ምውካልን ሂወትና ክቅይር ምፍቃድን እዩ። ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ብቓልና ብግብርና ብርሕራሕና ንኻልኦት ብዘለና ፍቕሪ ንክርስቶስ ክንእውጅ ዝተፀዋዕና ኢና። ከምቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝተምሃርናዮ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ መድሓኒየ ጎይታ ኢኻ ክንብሎ ንኽእል ዲና ግና ብሓቂ ክርስቶስ ምስዓብ መስቀል ፃዕሪ ድኻም ከም ዘለዎ ንፈልጥ ዲና? ክንቅበሎ ቆረባት ዲና ወይስ ከም ጴጥሮስ ኣይፋሉን ክንብል ኢና? ዝኾነ ሰብ ደዲሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ከም ገዛእ ርእሱ ይኽሓት መዓልቲ መዓልቲ እውን መስቀሉ ተሸኪሙ ይስዓበኒ። ብሓቂ ነዚ ሕቶ እዚ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መን እየ ኣነ ንዓኻ ንዓኺ ዝብል ሕቶ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝምለስ እውን ኣይኮነን፣ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝወሃብ መልሲ እዩ። ስለዚ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ሰዓቡኒ ንዑ ረኣዩ ጣዕሙ እናበለ ዕድምኡ ዘቕርብ ምክንያቱ ኣብቲ መስዓበቲ ኣብቲ ጉዕዞቲ መን ምዃኑ ክፈልጥዎ ስለ ዝደለ። ሎሚ ንክርስቶስ ክንፈልጥ እምበኣር ክነስተማቕሮ መስቀል እንታይ ምዃኑ ክነስተማቕር ጉዕዞ ክንገብር ብቓላቱ ክንእዘዝ የድልን። ምስ ክርስቶስን ቤተክርስትያኑን ብሓደ መጓዓዝ ኢየሱስ መን ምዃኑ ንክንፈልጦ ከም ጴጥሮስ ንስኻ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ እናበልና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና መስቀልና ተሸኪምና ክንስዕቦ ክንክእል ኢና። እታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ድሕሪ ኢልዎ ቀፂሉ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እናበለ ብዛዕባ መጻኢ ተልእኹ ይዛረብ። ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ኣብ ልዕሊ እዛ ከውሒ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስትያነይ ካሃንፃየ ደገይታት ሲኦል ድማ ክሕልዋን እዮም። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስምዖን ወዲዮና ጴጥሮስ ዝብል ስም ይህቦ፣ ስሙ ይቕይሮ። እቲ ዝሃቦ ስም ነቲ ተልእኽኡ ዝገልጽ ነበረ። ንስኻ ጴጥሮስ ከውሒ ኢኻ፣ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ከዓ ቤተ ክርስትያነይ ካሃንፅ እየ። እዚ ግና ብናቱ መንፈዓት ፃዕሪ ይኮነን፣ እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ስለ ዝመረፆም መርሆታት መንግስተ ሰማይ ድማ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ሰማይ እስር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ እናበለ መፍትሕ መንግስተ ሰማይ ይህቦ። ጴጥሮስ ንክርስቶስ ከም ዝኸሓዶ ንፈልጥ ኢና እምበኣር ኣየና እምበኣር እቲ መፍትሕ መንግስተ ሰማይ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦ እቲ ድኹም ጴጥሮስ ከውሒ ይቕየር። እቲ መፍትሕ መንግስተ ሰማይ ንዑ ይኮነን
ክሕዞ እንታይ ደኣ ናብ ኩሉ ዓለም ብምኻድ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቁም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ንዝብል ትእዛዝ ጎይታ ምፍጻም ንሕና እውን ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቕና ኣካል ናይዛ ኣብ ምድሪ ዝመስረታ ማሕበሩ ቤተክርስቲያኑ ንኸውን ኣካል ናይ ሃዋርያት ንኸውን ንክርስቶስ ብቓልና ብተግባራትና ብኩልንትናና ክንምስክሮ ክንሰብኮ ከዓ ብሓቂ ንዕደምን ሓይልን ጸጋን ተልእኾን ይውሃበና። ስለዚ ሎሚ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቀዲምና ዘቕረብናዮ ሕቶ ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ይዕድመና ኣሎ። ደጊምና ክርስቶስ ሎሚ መን እዩ ንዓኻ ንዓኺ ክርስቶስ ሎሚ ንዓይ መን እዩ እናበልና ንእግዚኣብሔር ንገዛእ ርእስና ክንሓትት ከም ጴጥሮስ ከዓ ብሓቂ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእና ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ክንብል ክንበቅዕ እዚ ማለት ከዓ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እቲ መድሓኒ እቲ ፈጣሪ ምዃኑ ኣብ ዝኣመንናሉ ከዓ ህይወትና ብኡ ክቅየር ዝተሓደሰ መንፈስ ንዕኡ ብቕዓት ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ብፀግኡ ይሓግዘና። ኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ጎይታ ትፈልጥ ኢኻ ናይ ዓለም መከራ ክነግረካ ኣይደልን ጥዒምካዮ ኢኻ ሓይልኻ ኣሚነ ናባኻ እጽጋ ኣበርትዓኒ ኢኻ ሃበኒ ምጽንና ምናሎኒ ምናሎኒ ኢየሱስ ምናሎኒ ብዘይካኻ ዝልግፍን ዝጸናንን ናይ ነፍሰይ ጽላኢ ሰይጣን ከፍርሐኒ ኣስናኑ ገይጹ ዋላንተ መጸኒ ንስኻ ትበልጽ ኣባይ ትነብር ሓይልኻ ኣሎኒ ንሰይጣን ዝባር ምናሎኒ ምናሎኒ ኢየሱስ ምናሎኒ ብዘይካኻ ዝድግፍን ዘጸናንን